Haina hai lam sugo tipri khorang hai tangnai joto tipri takhok tai bukhuk chongna tini ang phaisok paika buskang chongmari ne tuyoi je koklam salaignan bagai norok nugui mankhana norok sinijak ongkhana obongkha hanai bisiba hapang chawi tongnai borom gana Dr. Atul Deparma pailano lam sugo tipri khorang habanok ni phaisingde sat nono खुलुमबाय अच्छा सर ताबक तो बिसिबा हापां लाइ थांका हेदेबा ताबक बुसकांगो चंगमारि बुसकां 16 तारिख नि फेब्रुवारि बा बमा हिते नों कप्लाइ अंनाय किसा साइकेना जतनो आनि खापांनि खाकामियाफोरा जत त्रिपुरी खरां चेनेल नाय तंनाय रगनो फाइनाय 16 तारिख चिनियर त्रिपुरा विधानसभानि जे निर्वाचन इलेक्शन होनाय आरो जों खोतालभाबे ताइसा प्रति 5 बोसोर जे जों चंगमारि खालाय लुकु चंग्रिवै आसुग्रिमानि आबोचिनि पर्व ओ पर्व जों जतनो आरो पाल खालाय तंगरक जातो खालाय जाते जों चिनि जे गणतान्त्रिक अधिकार न प्रयोग खालायनानि बागै थांनानै उनथुन आबो आं जतनो कबगो आबुनि यागुलो थानाय 5 बोसोर जे आनि कृष्णपुर एरियाव आं बेसक सामुंतांखा अ सामुंतांमानि फल अ सामुंतांमानि परिवर्ते आं तिनि ताइसा हायनो हाय फाइनाय 2023 नि सिमि जे चंगमारि मुइ तंमानि आरो आं बासानानि बागै फरमुंखा फमसाबिदुखा आं ताबु कैंडिडेट निर्दल कैंडिडेट ताइ आनि चिन्नौखा आरो बाल्टी कायवा बाल्टीओ तामुंगै आनो बोट रेनानि आबो आं सानानि थांखा दिनखाय थानाय 5 बोसोर आनि कृष्णपुर एरिया हो अ एरियानि जे सामुंतांखा ताइ अरनि लुकुरंनि बागै जे आं हामक्रायनि सामुंतांमानि आबोनि बागैनो आं लुकुरंनो साव जे आनो ताइसा बोट रेनानि थुन अच्छा इता कैसा सुमुं जे सातनों तो बिसिबा हापां साइट दं जाहेदबा हापां साइट दं तो नों तिनि दामनि बागै जे निदल साक साइसुं बासाना नांखा किसा साइकेना तिनि नरक जतन सैमानो आं नागिबो साजाक ताबो बाहाय लहाय सावो आं नरव निर्दल बासानानि कुनु इच्छा करि बासानानि मुजुया किन्तु जेटा लुकुरकनि नायमानि एवं अरनि लुकुरक जारा आनो आगि बुट रिवै रहरका अ बुद्री रहनाय बरक चंखा जे कृष्णपुर जे विधानसभाव जों बननो नांगौ जे आगि जोंनो 5 बोसोर शासन खालामनाय आपते हिनिनो आनि जत्त बुटार तंनाय र फायै आनि नगो कबगै आनो कयै आनो जेति खेपानो मास मा खायना हायाखैले जों थैना पानो जतंगौ आपते हायनि बरक जों ताइ बर थांसेनाय चिनि ताइ तंनानि जा आखरिका थांनानि जा आखरिका आबोनि बागै नों जेति खेपानो चिनि मोखांना सिपिफानो अरवो वोटनि बागै बाचादि आपते हिनि बरक फायै बरनो सबकिजु खाय बरक बाचारि लायखा थानाय बिसिबा थानाय 5 बोसोरनि राजानि बागै नायै थाखलाय बर आपतिनो जेहेतु आनो पार्टीनि हइते वोट बाचानानि अधिकार रिलिया आफुर बरक चंखा जे ननो रिलिया हंकाय नोंगर निर्दल बाचावै चिनि सेवा खालायदि चिनि अ एरियानि ताइसा हामकाय सामु तांदि हनै बरक आनि याकुनि माहाय बाक्साख्लाय सामा बागै बरकनो जत्त काम खालाय आनि सामनि आरो जमारि हायमिसा आं ताबु बाचा जाक्ते अ माने नों माने बरक जे ननो कयै जे निनि डक्टर दिलिया हासे डक्टर खाइ दङ हिनि खोनागोना गा ननो कयमान बासि नों रिजाइन देबै माने थानाय बिसिबाबो नों माने कैंडिडेट नाफोरमान कक्ता थानाय बिसिबाव तो आं सारवो पार्टीनि हइते कबगै तुबुय आनो बाचारिखा आं जेटा आगि चाकरि खालाय दंमानि दिल्लीनि आ चाकरिनो याकारै आबोनि हइते आं लेलामा नावै छुट्टी नावै पुरा रिजाइन जुबै फायै अरवो आं बुट बाचा फाइका बुट बाचावै हास्तेनि जे लुकुर बा तिनि आनि कृष्णपुरनि लुकुर आनो आरवो बरक आसुक थायर हरका एवं अ कृष्णपुर जे विधानसभा क्षेत्र थानाय 40 बोसोर रमै आरो कुनु माने विपक्ष बा विरोधी पार्टी सीपीएम बादे के बारो फाइलिया आ जागो आं फायै अरवो जेबाबे একটা বিরাট বড় একটা মার্জিন নাও যে জিতি ফাইকা
abo lukurokni hamjakmani lukurokni ashirbat baina angmanmani tai o lukurok ano achukri rikha 5 bosor ang orobo tongui parao ba amchoyo tongui lukurokni bagui ang 5 bosor seba khlaika bongi hamkaini bagui sukhe dukhe bongi thiburu thangpuru moti hai bibhinno jaga অসুবিধা রোগ আং বংনি লগি থাকা এবং বংনি যে মানথাই সকটাই যেটা সরকারনি হইতে আবরংনা আং রেখা আবনি লগি লগি আনি এমএলএ নি যে ফান্ড তংনানি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আ ফান্ড বাইব যে সুক মানসাক যত লোকরকনি বাকি যত আছে বিভিন্ন জায়গা স্কুল রোগ কলেজ রোগ হসপিটাল রোগ লামা রোগনি বাকি বা বিভিন্ন ধরনের বংনি যে সামন রেসাবু নিজেনি হুকুম হুকুমন থাংতা নারিনানি বাকি আপনি সামরক তাংজাকা তাই আবরংনো নুগিনো বরক সাজাগৈ আনো তাইসা জাতি খেপনো নগর পাসানা নাই হিনি বরক কবগৈ আমার পাসানা আপনার ননত বাসারিকা ঠিক আছে 25 বছর যে বাম সরকার যে চাউই থামানে সরকারের চলো পাল্টাই নিবো পাল্টাই টঙ্কা হেদে হাপাং বিসিবাবো কাই টঙ্কা তা বলে নং তাম বাগে নির্দল বাসানা নাখা কোনো পার্টি নিয়ে হয়তো কেবে মুন্ড গিত কতগুলি ডিসিপ্লিন টংনা বংনি আবো তো ত্রিপুরানি হইতে বংনি হানি খানা जों খানামত দিল্লি হইতেছে আবো বরংনি নির্ণয় সাবনরি নাই সাবনরিয়া আবো তো অর রাজ্যনি বড় রংনো গমিয়া নর ফাই থাকা হ্যাঁ চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে যতনি প্রভারী যতনি বখর যে দিল্লিনি খরচা ডাক্তার বো বালখাইনো ববায়ানি পার্সোনাল বসিনি কা বয়ানর ফাই থাকা আনো কবগি যদি কেপন নমনো রসাইনা সিদি তাং को সিদি নি বয়ানর ফাই সাকা কই কবকা কইকা কাই আংবো বনসুনকা যে নরক আনো টিকিট লিয়া আলাবুন বাগি দুঃখ করি ঠিক আছে আংকো আগিব রাজনীতি ক্রায়া সারা হাইনো রাজনীতি খাইনে বাকি পার্টি হইতে সামিসে আং ফাই কিন্তু তাবো কানো তাইসা তিখাই রিফিকা তিখাই রিকা আবুন বাকি আং কিন্তু তামুই তিখাই রিকা তাকে সমস্যা আর ননগো তাকে মুখ্যমন্ত্রী নি পৌরব দিনাই হিনি রক্ষনা দিনাই হিনি বসি ফাইনি মানে হাবর একদম তা হাবর গাতে আবো তো আহেন কে সামনে ওয়াটসন বানি যে জায়গা ননা এমএলএ টিকিট সিরি হাকে ননা বাইকে মুখ্যমন্ত্রী টিকিট নাই আবর কোন দিন নিয়া কবকা হাইছে বরং না আনসুকা যে আমাকে রিয়াংকা ঠিক আছে কিন্তু তামুই আবো আনি টিকিট তামজা খাবা তামুই রিয়া আবো আমো সিরি মাকাই চাখামো সাবনি কিন্তু বড় বসাও আবো সুং বসাইয়া তামু কাম সাকানো দেন তাই মতি হাই যে জাগাবো তাবো জনগণনি যে দাবি জনগণ যে মুসলমানি নাই মানে আবুনি পাবিনো জনগণ বাসারি থাকে না বাসা আইছে মানে নির্দল হঙ্গয় নির্দল গেতা কেসা সাত যে থানায় 30 তারিখ নমিনেশন নরক যে এসডিএম হাবা নব যে নমিনেশন ডিমান্ড করিও পরে দিন নংনি কাছে স্কোরিং টংমানি সালো আফুগ এসডিএম হাবা নব নং স্কোরিং জমা দিনে থাং গই কিপিমান ও দিনব নন যে তামকামো গুন্ডা বাহিনী রক যে সামুসিতা টাঙা রক বড় নন লামা কাছে এটেক খাইयो হাদু খিতার মান বলে বসে যাবে আবো তো তিনি সামুইন থাকা 30 তারিখ নি পরে আবো जों नमिनेशन जमा रिनि स्क्रुटिनी परेছে स्क्रुटिनी মানে 31 তারিখ जों न रिहिनजाकारो जों न रिहिनै जिनि जे जमा रिनि स्क्रुटिनी खलायै ओ जे नमिनेशन पेपर जतन ठीक ठाक नखा आबन परे जों न याकारि रहर पाइब्रु जों जेप्रु ओ जे एसडीएम नि जे एंट्री गेट अन गेट बेसकां থেকে अंकर पाइब्रु आचना बरफ 10-15 जननि मतो फाटसा फायै आनि गारि बेसकांगो बाजाका गारिनो केबेंगै बरफ थागनो नायखा आबुनि यागुलो बरफ ओ जे तेलाम दग आनि गारिनि दगा तेलाम आबरगो बरफ दं खाय सबायनानि नायखा सबायनानि लाइफुरु आनि ड्राइभार बुद्धि खाय कइरि मरि खाय गारि चालगै आरनि यगि फायका एबो काफुर बरफ मानसाक हादुल खितारखा माने इटनि टुकरा खितारखा ता आबुनि बागै आं ओ समयनो नरक नुबाय केना जे पुलिस नो आबो इनफॉर्म खायका एसडीपी नो इनफॉर्म खायका इलेक्शन नि जे रिटर्निंग ऑफिसर नो इनफॉर्म खायका एबं आं दाबि सानका जे आनरो हाउस गार्ड ताई आनो थानानि फाइनालि पुरो एस्कॉर्ट बिनानि थुन कारण आनो जे कोन समय नो मिटिंग केते একটা করিনা आबुनि यागुलो पर आनरो हाउस गार्ड बिनानि व्यवस्था खालायरिका लगि थां फाइ खालाय पुरो फातरो थांको दगो गारि रिना हि साबानि दाबु कत लुगियाखौ आं नायग्राना गोसो ताबो अब कि
बहुत बिजेपि पार्टीनि हयতো देखलायजाक ना गुबुननि अबा एक्सट्रा गुन्ना बाहायनी तो आरो तो बरो कुनु राजनीतिक राजनीतिक नि कुनु उनको तो नुग्या आरो फ्लैग बा ती दमने कुनु स्लोगान रो जिंदाबाद रो मानी नुग्या काबो बाई आबो रोगे साबो का साइमिया तामुंगै बरो का सोका तो बे आबो नो आनो किजा सिग्री चक्र खलायै जाते नॉमिनेशन रो स्क्रूटिनी खलायमानि याबोलो ती साइनाने या साइनाने आपति रोगाबे बरो चेष्टा पनि मानि खाना आया ताइको आनो साबो खलायै आबो बो पार्टी खलायका तो साइमिया अब কোনো পুলিশ নামি থাম বাহিনী রং হাসিংতে কোনো তদন্ত রবে খাইজাকা যে না হাতে মানে आं आबोनि बागै एफआईआर लज खालायदिका पुइला तो आं एलडी पिउनो साका आंनि सिकिउरिटि बारि लिदिले आबोनि याबुलो आं आगर केलेमरा थानानि जे उसी बिनि थाने आं एफआईआर काइसा कपि होका जे आनो रमति मति होका आबोनि तदन्त मरा थौहै ताइ आबो दाउ थानानि याबो से दिन परे आं खुसखायले पनि आबोनि बिसक आबोका আচ্ছা লে তাবো বুসকাং রগলে তাবো নং তো খরকসা সাক সাইসুং নি বাসাই নাখা মানে ফানকারাক আং যেতে পন জিতে না নে হেদিবা ও 29 কৃষ্ণপুর কনস্টিটিউশন না হেদিবা ইনকে অরন নং তাবো বুসকাং গো বাসানে নি জগত ইয়াপি তাইসা ন সেই তো মানে বুসুক জরাতে নি ওয়ানসমা তো কপালাই তংনান বাগে आं तो आगि बसावा ताब बसावा आं कपलायुंनाय तामुंग कपलायुंनाय हिकाय आनि जे बर रखनो आनि कृष्णपुरनि जे लोक रखनो आं जे थानाय 5 बोसोर बंनि लोक हामखाय सामि तांमानि बरनि जे चुबामानि बंनि बागि जे आं अरो तंगै हर साल बंनि सुखे दुख बंनि अभाब अनटन बियाल बिपद खलायफ्रु बंनि दशा सन्तान आंफ्रु आं बंनि लबि बासाय तंका এবং आं বিশ্বাস खालायो जे आङो सामि तांमानि आबोनि परिप्रेक्षिते बरक आनो बुट रिवानु उदाहरणस्वरूप जेमन ताबो शिक्षानि কক স্বাস্থ্যनि কক हामक्रायनि কক बा বিভিন্ন ধরনের যে সুযোগ সুবিধাनि কক নকথাই খিথাই তুই মতেহাই লাमा তাই কারেন্ট মতেহাই যে সামि आं नक ब्रुं ब्रुं थांगै तुनि रिखा आबोनि परिप्रेक्षिते आं वान सुगो जे बरक आनो बुट रिवानु কথার কথা ताबो स्कुलनि কক आं स्कुलनि बागै जेसे चेष्टा खालायका आबो आं साइमिया ताइ बिबुसो खालाय आनि कृष्णपुर 10टा इंग्लिश मीडियम स्कुल खालायजाका आरो नि बिसिङाव 2टा मिनि जे विद्याज्योति स्कुल खालायजाका काइसा अंकाइचिनि जे मुंडिया काबिले हाई स्कुल आबोनो विद्याज्योति हाई स्कुल कन्भार्ट खालायजाका ताइ काइसा जे आरो माइगंगा हायर सेकेंडरी स्कुल आबोनो विद्याज्योति हायर सेकेंडरी स्कुल खालायजाका जार फले आरो जों चिनि चेराय रगनोबा इंग्लिश मिडियामाव একটা गाहाम फोरोंथाय परिमाननि मोनसे पुचुक स्टेन्डार्डे आरो जों मानानो आबोनो कारै चिनिया एरियाव आं काइसा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट सानाफजा जेटा एकलब्य मडेल रेसिडेन्शियल स्कुल आबो आनिवा एरियाव आं तुबिरिफाय हाय न हाय स्कुल रगनि बागै आं जेमन কারেন্ট অঙ্করিকা তামহিন বিভিন্ন জায়গায় খিতাই বসলাম লিখা বিভিন্ন স্কুলেও বুড়ি রকমি বাগৈ সাইকেল স্ট্যান্ড করলেনি ব্যবস্থা খাই লিখা মাইসানানি বাগৈ যে মিড ডে মিলনি মাইসানানি নক রক তাঙি লিখা আর কোনো কোনো স্কুলেও আং আরো যে ল্যাবরেটরি স্কুলनि বাগৈ ল্যাবরেটরি লাंगनानै আবরকबो आं सानानै लिखा आबोनो कारै स्कुल आं बेन्च रहनानि व्यवस्था कम्पिउटार रहनानि व्यवस्था मुति हायरक खालाय ते मरक तो नुगै तंबायो आबोनो कारै যেটা স্বাস্থ্য বা সাক্ষাৎকারनि बागैबो आं जाते बरक मनुष्य आपद बिपदक लायफ्रु दशा सन्तानक लायफ्रु हर साल जाते रुगिरक नकनि हयते हस्पिटाल जरा फायमानानि बा हस्पिटालनि सिमि ताइबो हस्पिटाल काहाम आगरतला रहमानि बागै जे एम्बुलेंस रुगि तलांनाय जे गारि अ गारि रक आं लाबोगोन व्यवस्था खालायरिखा पायरिखा मुंडिया कामि हस्पिटाल ते मुति हायनो जे चिनि दाबुक सांस्कृतिक যে অনুষ্ঠান চলিত বিভিন্ন জায়গার গ্রুপ দङ কীর্তন मोसानाय रक खाम कतर बायकाले बारि खालामनाय रक मुति हायरंनि बागैबो आं गिलामा बरनो व्यवस्था खालायरिखा ग्राम थगै गामि पारा थगै रिबायखा कै वानजि पाराव लाबसनो रिखा तिपा पाराव लाबसनो रिखा कै मुति हाय ताइबो जे चिनि नांकुप मानि जे चिनि बिसिंग
tabo thangnani bangga puya sikang tui dorkar tui kri ingkai jeng tui thang o tuini ব্যবস্থা जों थानाय 25 बोसोरनि सरकाराव नुजाखा बर'खौनो सामु दाङै मालिया लाइलां मालिया आबुनि बागैनो आं चिनि जे मुंगिया गामिनि बिसेस खालाय पाहाड़ी अঞ্চলनि जे एरिया दङ कल कायनानि बा এটা ডিপ টিউবवेल মানে ও ডিপ টিউবवेल কারিকা আবো প্রায় 157টা শুধু এই মুंगिया गामि ব্লক আছে আবশ্যক যে কায়নাই মানে আবশ্যকনো আনি যে সমতল এরিয়া হব বিভিন্ন জায়গাও যে ডিপ টিউবवेल কারখা মতে হয় প্রায় 250 মতো তুইনি টিউবवेल সিসি কাইজাকা মতে হয় ন তো মতাইব খিতাই দিমানি লক থাই দিমানি তাই আনি এমএলএ নি ফান্ড হইতে স্কুলনি উপরগ যে বেঞ্চ পাই দিমানি আবনো কারি যেটা কালচারাল হল নি খাই দিমানি cerai rongni thangnani bagibo jaga kaisa ang khlai tono tabu paite ini tongka muti hai bibinno je nangpuk mani lukorongni hangkraini bagi apo angika aboni logi ani abo বিশ্বাস tongo jebabe ang gas ni logi current tai lama এই current bai lama ni bo jeta jeng agi thang pai khlai tobya thanani phainani kai himi thana nango bolong bising tu khlai lama wa kebenjak apti hai jagorogo bo ang lama simia itni lama buya pisni lama porjento khlai kata borabo bogar kotorma udaharon sobo tabo je chini hajra road hoite hajra ni lama ni simi তীর্থমনি lama jara yango tuimodu ni simi kuri oi lama sida khlai যেটা আগে কখন তংমানি আর সিধা lama khlai abo waisabeno hajra parabo আউই রেখা আপতি হাই তাইবো বাহাদুর সর্দার পাড়া হইতে হলিদিয়া পাড়া আগবো মুই তো লামা কতরমা যেটা আগে কোনো সময় চিংওয়ান সুবি মাইয়া তাই এটা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আন্ডারও जोंनु কাজে থানায় দিছি বা 25 বছর সিপিএমনি শাসনের সময়ও বড় যে নবজয় পাড়া আয়ঙ্গ দত্তমণি পাড়া প্রজা বাহাদুর পাড়ার থানানিफ्राय লামা সেক্রেটারি आइनो गारि गुरा हादले करि थाङि बरफ थांलायो हिमिमा थाङो आ जागाव ताबु इतनि पिसनि लामा प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क परे बरफ गारि बाय थां फाइख्लायो एबं लुकुरा फायंगबो आं नुखा गारि चिकन पाइलै मारुति 800 रक टाटा नेनो रक बुथेर पाइ लुकुरो चालकि दं के मुसक सामिं तांगाबाय आं বিশ্বাস खायो आनि लुकुरो आनो ताइसा बरफ बंनि যে এমএলএ বা বংনি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ রূপে বিধায়ক রূপে আনো তাইসা বসে মানে খাকলাইতা তাইসা আবার খাকলাই আচ্ছা গাই তেকেসা যে নন যে সাইসেন সাক বাসা মানি বলো যে নিটল হিনে যে নমিনেশন জমারি মান বলো যে হাপাং তাও বিসি বা হাপাং তংনাই রাও কোনো ফাইদি নন কোনো কগ্রক গজাকা ফাইদি নং কগ্রক সালাইতা কেন সাকা ঠিক ন আনি অরব বরক তো বরক হরকা ফাইকা এবং নন তাকে সামনে অবন বাদে তাই গুবুনি যাবো যে মুম্বাই বসে সিকাং সামু তাংনাই রাও সুমক তানো কে এমএলএ বা নিনে মিনিস্টার হিনজনে রাও অরনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কেবো ফাই মালাই ফাইয়া ত্রিপুরানি বাইরেনি বরক খরনি ফাই আংমাই মালাই ফাইকা আনো বরক বুজিরি হই মতেখাই রসানানি বাগै সামানি आं साका आं तो तिनी बो रसानानि बागै तयार दंगो आं रसानानि नरक साथैनो खालायनाय फियाबा आं आ काम खालायनायनि सिगां जारा जे बरक रक आनो अर बासारिखा जे बरक रक अर आनि प्रपोजाल नुगै 10 जन बरक आरो प्रपोजाल का 10 जनि जागा बरक 20 जन बरक फाइता এবং দুইটা ফর্ম আরো ফিল আপ খাই তাই আপনি হাই তাইবো প্রায় 200 জন বরক আনি বাগै বরক কথা খামজাগৈ আনো যেতে খেপানো পাসা দেই आबुनि बागिसे बरफनि जे पयबुकमोन बंनि जे पयबुक बंनि जे दुखनो मुगि बरफनो फर्म फिलआप खालायो आनो मते केपासारि के आ जागाव दाबु बरफ कयला बागि फाइका के आं साका बरफनो आं तो तयार दंगो किन्तु अ बरफनो से नरक बुजिरिति जे बरफनो आनि बागि मते काका को अंगुइ बरफ फिलआप खालाय मानि फर्म साबुर खालाय बरफनो से नरक बुजिरिति आं तो बुजिजा हाइनि आं साइरि আচ্ছা পাখি দিকে তারপর যে তাবক তো নৌকে দিতে তিনি তাবক টংজাখা বা তাবক
buskang chongmari je asoknan bakai hastini je 29 Krishnapur constituency ni je lukurongala ni focus mung bakai kun কৃষ্ণপুর 29 কৃষ্ণপুর এসটি কনস্টিটুয়েন্সি বা বিধানসভা আরনি যত লুকুরগ্ন আং আবনো কবগ নরক নংনি যে ভোটাধিকার আপতি বরগ্ন রিদি যে বরক নরকনি অধিকার নরকনি মানথাই সকটাই ফাইনাই 5 বছর রিরি মাননাই নংনি যে অধিকার নংনি যে মানথাই অ মানথাইনো মাননাই মানরি মাননাই আপতি বরক নরক সিনিনা নাংনাই এবং নংনি লগি থানাই 5 বছর যে বরক নরক আপনি সামু খাইরি মানকা নংনি এরিয়ানি নংনি আমচইনি নংনি বসাবুতি রগনি ভবিষ্যৎ নংনি আই ইনকামনি বাগৈ যারা ব্যবস্থা খাইরি মানকা যে বরক খাইরি মানকা এবং যারা আই ফাইনাই বিসি বা ও তাইসা খাইরি মাননাই আপনি বরক নরক ওয়ানসুবি নাইদি আপনি ওয়ান সুবিনো নংনি ভোটাধিকার খাইদি আবনো আনি কবক हामबाय साफनाव खोनावै मानखोना जे बिसिबा हाबांबो तामो तामो ब तिप्रासा आमचाय जे 29 कृष्णपुरनि जे एसटी सीट विधानसभा ब बुसुजो दै हामक्राय खायका बिनि खुबतेन खोना मानखोना अमा हायकेना नायतोदि तिप्रि खरा